naravno liječenje bolesnih kukova i to hranim zadnjih 25 godina. U današnjoj emisiji ću vam govoriti o specijalnim prirodnim lijekovima koji su jedni od najboljih na svijetu za sprečavanje i problema vezanih sa samom artrozom kuka. Kako me pratite lijepo do kraja, saznaćete informacije koje bi vam jako lako mogli značajno pomoći ukoliko imate ovakve vrste bolesti i oboljenja. Moja prva preporuka je crni kokoš ili Cimicifuga racemosa. To je biljna vrsta koja se svrstava u porodicu Ranuncea, s obzirom da izvorno potječe iz Sjeverne Amerike. Upravo je domorodačko stanovništvo tog kontinenta bilo najbolje upoznato sa njezinim ljekovitim moćima. Indijanci su je koristili za različite indikacije, liječenje upale grla, malarije i prehlade, te regulaciju menstruacijskog ciklusa. No možda je ipak njezina najupečatljivija primjena upravo kod ugriza zmija. Domorodačko stanovništvo Cimicifugu je koristilo kao svojevrsni protuotkop kod ugriza zmije. Pa da odatle dolazi još jedan njezin naziv snake root. Ono što mi danas znamo, ova je divna biljka specijalno za sve vas žene koji imate problema sa menstruacijskim poteškoćama, imate problema sa hormonalnom neravnotežom. Isto svi koji imate menopauzu, ovu biljku ćete koristiti. Ako ste malo bolje shvatili, ovo je biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike. Nativni Indijanci Sjeverne Amerike su je prvi koristili, a mi Evropljani koji smo tamo došli, 16. stoljeća ili nadalje, saznali smo o njegovim znanstvenim blagodatima. Danas postoje mnoge studije koje kazuju da je ovo krasan, divan prirodni lijek za bolesne zglobove. Tradicionalno se upotrebljava za balans hormona, posebno kod žena. Studije pokazuju da crni kokoš izvanredno djeluje na stanja smanjivanja estrogena u tijelu, poput menopauze, napada valunga, debljanja, suhoće rodnice te kod seksualnih disfunkcija žena. Ovo je prirodni lijek za nesanicu, smanjivanje rizika od dijabetesa, policističnih jajnika. Preporučuje se kod osoba koji imaju bolesne zglobove i u sprečavanju osteoporoze. Smanjuje anksioznost i depresiju. Hormon serotonin je odgovoran za osjećaj ugode i blagostanja. Studije pokazuju da crni kokoš stimulira rad serotonina i na taj način smanjuje stres, depresiju i anksioznost, te potiče osjećaj sreće. Tradicionalna upotreba crnog kokoša je u smanjivanju bolova mišića, zglobova, te samih problema sa živčanim sustavom. Jedan od glavnih razloga uklanjanja tegoba, bolnih zglobova je nešto što mi nazivamo salicilna kiselina. Da ovo jednostavno shvatite. Artroza kuka. U najvećem broju slučajeva imate uništavanje hrskavice, imate bolove, imate ukočenost, kutate enormne količine lijekova, uštrcavate enormne količine injekcije u vaše kukove i vaša situacija svake godine se rapidno se pogoršava. Dok jednog dana ne dođete, da jednostavno morate operirati kuk, a kad ga operirate, nikad više nećete biti ni blizu toga zdravi. Zato ovu biljku, kao i mnoge biljke na mome kanalu, ćete uzimati specijalno preventivno ili ukoliko ste osoba koja ste pod problemom artroze kuka, ali niste došli do najgorih od najgorih situacija. Smanjuje bol, ukočenost upale, štiti vašu hrskavicu na potpuno prirodan i siguran način. Kako koristiti ovu biljku? Možete ju kupiti u obliku tableta, tinktura, ekstrakta ili čaja. Važno je kupiti biljne pripravke od uglednih proizvođača koji osiguravaju da su njihovi proizvodi vrhunske kvalitete. Opća preporuka je da se između 40 i 80 mg dnevno standardiziranog ekstrakta koristi. Ako koristite tinkturu, uzmite količinu koja je jednaka 2 do 4 ml dnevno. Ta se količina može uzimati 1 do 3 puta dnevno, pomiješana u vodi ili čaju. Ako više volite piti crni čaj, možete ga napraviti namakanjem. 20 grama suhog lista korijena u 250 ml vode. Pustite da zavrije, a zatim kuhajte 20 do 30 minuta. Korijen crnog kokoša se mora kuhati malo duže. Dakle, kuhamo ga 20 do 30 minuta, procjedimo i smijemo ga piti. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji, ovakvu vrstu biljke uzimajte 15 dana zaredom sa 15 dana pauze u suradnji sa vašim zdravstvenim stručnjacima, koji naravno o tome ništa ne znaju, ali onda ste vi tu gdje jeste. Samo zapamtite da ovo i bilo koju drugu biljku ne smijete istovremeno koristiti sa kemijskim sintetskim lijekovima. Jer onda možete doći do velikih problema, zato vam treba stručna medicinska pomoć. Međutim, za sve vas koji želite išta naučiti o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, crni kokoš je jedan od najboljih prirodnih lijekova za artrozu kuka. Moja druga preporuka će biti biljka koja se naziva indijski tamjan. Boswellia serrata, poznata i kao indijski tamjan, je izuzetna biljka porijeklom iz Indije i dijelova Pakistana.
Kroz stoljeća ovo izvanredno stablo je bilo cijenjeno u ajurvedskoj medicini zbog svojih snažnih protuupalnih svojstava i raznih zdravstvenih prednosti. Sa svojom jedinstvenom sposobnošću pomoći kod problema u zglobovima, bolesti kralježnice i drugih tegoba. Ova biljka je postala omiljena među pacijentima koji pate od bolova, ukočenosti i drugih neugodnih simptoma. Boswellijska kiselina i terpeni su glavni spojevi odgovorni za ova ljekovita svojstva. Boswellia serrata je poznata po svom strašnom protuupalnom djelovanju. Njegovi aktivni spojevi ciljaju na različite enzime i citokine odgovorne na upalne procese u tijelu. Prevedeno znači snažna protuupalna svojstva Boswellie serrate izvanredno djeluju na bolesne kukove. Znate koliko sam puta u zadnjih 25 godina preporučio mojim pacijentima Boswelliu serratu sa izvanrednim učincima njihovo zdravlje. Opet jedan krasan prirodni lijek koji nema niti jedne nuspojave. Mi to ništa ne koristimo jer se ništa naravno ne educiramo, bitno je da shvatite svaki od ovih prirodnih biljaka kojima ja govorim i super jednostavno kupujete putem internetskih dućana zdrave hrane. Bilo gdje u svijetu, u Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, Europi, Kini, Japanu, gdje god da zamislite, u Africi, možete danas naručiti putem interneta. Zapamtite, dakle, Boswellia serrata ili indijski tamjan je krasan prirodni lijek za bolesne kukove. Kako koristiti ovu biljku? Preporučene dnevne doze kapsula obično se kreću od 300 mg do 500 mg, a uzimaju se 1 do 3 puta dnevno. Važno je uvijek se pridržavati preporučenih doza i konsultirati se sa liječnikom prije uzimanja bilo kakvih dodataka prehrani. Posebno ako je osoba već ima postojeće zdravstvene probleme ili uzima lijekove. Napitak o Boswelliji, sastojci 200 ml kefira ili organskog bademovog ili rižinog kokosovog mlijeka, 20 do 30 kapi ekstrakta od Boswellia serrate, 1 češanj češnjaka, pola male kašike kurkume u prahu, pola male kašike džumbira u prahu, prstohvat bibera i 1 mala žlica organskog meda. Ovo je jedan moj specijalan napitak koji specijalno pomaže mojim pacijentima. Ovdje imamo i Boswelliju, imamo i džumbir, imamo kurkumu, imamo sve ostale sastojke, recimo kefir, to se sve jednom lijepo promiješa. Na dnevnoj bazi jednom dnevno popijete ovaj napitak i pijete ga 15 do 30 dana zaredom sa isto toliko pauze i gledajte koliko će divno ove biljke djelovati na vaše zdravlje. Neka za današnju emisiju htio bih da zapamtite upravo crni kokoš i Boswellia serrata se smatraju jednim od najboljih prirodnih biljaka za rješavanje problema sa artrozom kuka, ali može biti koljena i bilo koje druge artrotske promjene. Moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vam savjetujem svakodnevno o najboljim prirodnim lijekovima na svijetu za najteže bolesti modernog čovjeka, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal i pritisnite na ikonicu zvona. Nemojte nikako zaboraviti pritisnuti ikonu zvona i svi vi koji ste se do sad pretplatili, jer vam pretplata ne znači ništa specijalno, ili ako ne stisnete ikonu zvona, vas YouTube nikad neće obavijestiti o mojoj novoj temi. A ja vam zadnjih 5 godina sam napravio skoro 5000 video zapisa o prirodnim lijekovima i to vam je jedina osoba na svijetu po mom saznanju. 5000 video zapisa su svi vama besplatni, kao što je i pretplata i ikona zvona. Međutim, vas YouTube nikada neće obavijestiti ako ne kliknete ikonu zvona. Sad ako nju stisnete besplatno, svaki dan će vam doći obavijest da napravili smo neku novu emisiju, kao što je danas o prirodnim lijekovima za artrozu kuka. Moji dragi gledatelji, prije što odete, htio bih vam preporučiti još jedan moj video zapis vezani za bolesne kukove, prirodno liječenje. I ga možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav, Bog vas blagoslovio. Vidimo se možda sutra.